Misedra olana isika eto Madagasikara ankehitriny noho ny tsy fisian'ny ala, tsy fampian'ny orana, ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny fiainan'ny olombelona nefa dia miankina betsaka amin'ny fahatsarany tontolo iainana izay, mahakasika ny fahasalamana, ny fitaovam-panorenana, ny fiainana andavanandro sy ny sisa. Amin'izao fotoana efa 900 amin'ny velaratan eto Madagasikara sisa ny voarakotra ala. Mbola betsaka ihany koa ireo mpandraharaha no mitrandraka ny ala anaovana arina, ny fanorenana, ny kitay sy ny sisa. Vao tsy ela akory efa nisy ny didina avoaka ny fanjakana ho fandraharahana ny fitrandrahana ny ala amin'ny famokarana arina na charbon. Na dia mbola mampisalasala ny ankamaroan'ny olona eto Madagasikara raha ny fikarakarana ny bambo, dia hita fa izy io no vahaolana haingana. Hamahana ireo olana maro be voatanisa etsy ambonireo raha tiana ny anarina haingana ny faratsiny ny tontolo iainana misy eto amintsika. Le bambo zany rehefa tegna dinihana le bambo tena be dia be le tombontsoa azo amin'ny bambo. Indrindrandrindra moa raha ohatra ka mikasika hoe makany amin'ny resaka fambolena. Ny bambo moa zany raha ohatra ka ty amin'ny tanintsika ty dia be dia be tokoa ny asany satria manampy be dia be zany raha ohatra hoe misy tany anankiray hovolena bambo. Dia raha ohatra hoe vakin-drano le izy dia tonga zany dia afaka ambolena bambo izy fa tsy afaka mitatra intsony le vakin'le rano izy satria barazen'le bambo. Satria ny bambo zany zavatra ohatra mibararata sy ny fary, afaka mitatra ary afaka miteraka. Zay zany ny tombontsoan'le bambo. Dia aveo koa ny tombontsoan'ny bambo zany raha ohatra hoe somary tanitany karakaina ny ambolenan'le bambo dia afaka mapakatra rano hatrany amin'ny 7 metra ambony tany ny amandona taritin'le bambo. Dia ankoatran'izay moa ny ravin'ny bambo azo atao sakafon'ny biby tsara mihitsy satria mamy be ny ravin'le bambo raha ohatra oharina amin'ny bozaka samy maniry eny an-tampon-tanety eny, mamy izy. Na dia maina ary zany ny raviny rehefa miraraka, afaka rofina dia atao anaty gony dia atobaka amin'ny biby fiompy dia hohanin'ny soamantsara iny. Ankoatran'izay moa le fanaka sy ny sisa. Nalinanay le hoe trano bambo vita amin'ny bambo ary betsaka le olona liana hoe tsy nampozinay ohatran'izao hoe kay ty valia ty azo ambolena tsara ary ty valia ty azo anaovana trano tsara tarehy ohatran'izao. Efa taona aorian'ny ambolena azy izy dia efa matoy, izany hoe haingana kokoa raha oharina amin'ireo hazo hafa toy ny kininina sy ny sapin. Eo ihany koa ny fahafahana mampiasa azy ho arina na charbon, izay sady mateza am-patana kokoa no tsy mandoto loatra, sy ny fahafahana manodina ny zanaka volobe ho sakafo sy ireo maro be tsy voatanisa. Ny ampiroborobo sy ampahafantatra ary anentana ireo orinasa madinika na olon-tsotra na fikambanana sy ny sisa isehatra amin'izay famokarana volobe izay ny antom-pisian'ny bary eto Madagasikara. Ny fandarana asa fanohitra rahateo dia manao zava-dehibe ireo mpiarina io ary miara-miasa akaiky amin'ny bary ahafahana manatratra ny tanjona iraisana. Ny tetikasa Prosperea sy ny bara dia miara-miasa amin'ny fampiroboroboana ny sehatra bambo eto Madagasikara. Ny ratsamangaiky any amin'ny faritra zany azo atao hoe ny tanana manatanteraka azy dia amin'ny alalan'ireo CEB zany araka ny fanalavana azy moa dia hoe conseil d'entreprise en bambo. Izy ireo zany tena mifandray mivatana amin'ireo sehatra madinika eny ambanivohitra, manome ny fiofanana, manome ny torohevitra amin'izay fanatanterahana ny asa fikirikarana ny bambo zay. Ny alakamisy 20 septambra taona 2024 teo no nankalazaina ny andro iraisam-pirenena mahakasika ny bambona volobe. Ho an'ny teto Madagasikara manokana dia miavaka ny fankalazana satria ankoatra ireo mpisehatra maro mahakasika ny volobe eto Madagasikara dia teto amintsika ihany koa no nankalaza ny andro iraisam-pirenena izany ireo mpisehatra vitsivitsy amin'ny bambo ao amin'ny firenena telo ao amin'ny 3e phase bambo miaraka amin'ny Madagasikara toy ny Ghana, Éthiopie, Cameroun. Izay notarina Andriamatoa Ernest Anty Ashampoint, directeur interafrique de l'Imbar. Ankoatra ny fanatrehana ny andro iraisam-pirenena mahakasika ny volobe, nanatanteraka visite d'échange ihany koa ireo délégation avy amin'ny firenena telo reto ny 12 hatramin'ny zoma 20 septambra 2024.
Misy aroapolo ny délégation mba hamantatra ireo aktivité any Madagasikara fampiroboroboana ny sehatr'asavolo be. Efa avy tany Etiopia ireo délégation-nareo nijery fampiroboroboana famokarana sy ny roim-piarina mahakasika ny volobe no tonga eto Madagasikara indray. Today we are here in Madagascar with delegation from Ghana, Cameroon and Ethiopia, and we are here to see what Madagascar is doing as far as bamboo development is concerned. We have been to Ethiopia where they have used bamboo for different products in terms of enhancing the value chain. Today we are here in Madagascar to also see what Madagascar has been able to achieve as far as IMBA's contribution to bamboo value chain is concerned. So far we have done 3 days and we are expecting to do another 2 days. And the idea is that by the time people have gone through the study tour, they will be able to learn lessons about what Madagascar is doing as far as bamboo development is concerned. We are hoping that by the end of the study tour, we will be able to build on the successful practices that we have achieved over the years as far as bamboo development is concerned. Nandritra ny efatrandro fitsidiana nataon'izy ireo niaraka tamin'ny Mbara Madagasikara ny conseiller d'entreprise en bambou manerana ny faritra misy ny Prospéré, ny programme Prospéré Analamanga sy ny national. Tanjon'ity fitsidiana ity nisy ny fifanakalozana eo amin'ireo firenena efatra ireo ka isan'izany Madagasikara mba hampiroboroboana hatrany ny sehatr'asavolo be. I want to find out from him what motivates him to still do it. Kristiana ianao ny asa zany izy mihitsy ny fivelomanay. Maro ny lesona azo ny tsirairay, indrindra fa ireo vahiny nandritra ny visite d'échange natao iny. Isan'ireny Vanessa Manko sy Mathieu. Chez nous, le bambou est nouveau. Nous sommes situés dans le bassin du Congo, donc nous avons beaucoup de forêts. Et les gens s'intéressent plus aux forêts qu'au bambou. Le bambou chez nous est coupé et brûlé. En général, on n'utilise pas le bambou et quand il est utilisé, c'est juste pour des œuvres d'art, l'artisanat. Et jusqu'à là, c'est utilisé vraiment de manière locale. Nous, on ne fait pas encore des planches, des lamelles en bambou. Ici, j'ai découvert que il y a tout un laboratoire pour faire la multiplication de bambou. Et ça, c'est quelque chose de génial et qui pourrait aider notre pays au cas où on veut se lancer dans la plantation de bambou. Nous avons également découvert qu'ici, les artisans n'utilisent pas les clous. Tout ce qu'ils font, c'est à base du bambou. Tout le produit fini, c'est le bambou à 100%. Ils utilisent les clous comme point pour rejoindre ces bambous en faisant des objets d'art. Nous avons également découvert ici qu'il y a une grande école de formation. Et cette école de formation dispose des machines incroyables qui facilitent le traitement et la transformation du bambou. Et c'est quelque chose que nous n'avons pas encore et nous aimerons l'avoir. Nous avons visité les petits transformateurs de bambou dans les villages et nous avons constaté qu'au niveau des petits transformateurs, il y avait encore beaucoup à faire. Mais nous avons également visité des centres beaucoup plus perfectionnés et nous avons constaté que le travail dans ces centres était d'une très grande qualité. Un centre qui usinait le bambou et qui transformait le bambou pour fabriquer des tables-bancs et d'autres équipements, qui transformait également en charbon de bois et en briquettes de charbon, ce qui est une très bonne chose. Cette technologie, nous ne l'avons pas encore au Cameroun. Une autre chose que j'ai vue, c'est la culture in vitro du bambou, c'est-à-dire la biotechnologie. C'est quelque chose de très intéressant que nous allons essayer également de mettre en place au Cameroun pour pouvoir produire en masse, une production en masse du bambou et pour pouvoir également faire des plantations de bambou et à grande échelle.
Firenena maro aty Afrika no efa resy lahatra amin'ny fikirakirana ny bambo. Ho antsika eto Madagasikara, mbola betsaka ireo misalasalaka nefa tsy vitsy ihany koa ireo efa mirotsaka lalindalina kokoa amin'ny fikirakirana bambo sy efa nahita tombontsoa. Anjaran'ny tsirairay mandray fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainana na hivoatra na tsika nefa tandremo sao tara loatra fa ilozan'ny hafa e.